This is yellow color. Widih, keluarlah burung hantu. Ini mereka tuh sebenarnya tapi nggak ideal ya kalau untuk bisa makan kayak olain. Nice. Wis, keluarlah seekor ayam. Wow, nice. This is green color. Wih, keluarlah seekor domba. Wow, nice. Wis, muncullah hewan belalang. Wow, nice. This is pink color. Wis, dinosaurus stegosaurus. Nice. Wis, muncullah hewan panda. Wow, nice. This is purple color. Widih, keluarlah hewan penguin. Place where it last left its chick in the hope that it might still be close by. Wow, nice. Wis, keluarlah seekor kuda. Wow, nice. This is red color. Widih, muncullah seekor harimau. Wow, nice. Widih, keluarlah ikan hiu. Wow, nice. This is blue color. Widih, keluarlah seekor jerapah. Wow, nice. Wis, muncullah hewan capung. Balik, capung menghabiskan sebagian besar hidup mereka bukan dalam bentuk indah dan bersayap. Wow, nice. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye-bye.